meron tayong Tigo 5X Pro. Yan, Cherry. Yan, ito ay preventive maintenance. So yan guys, yung mga air filter sa pagtan namin. So marami na, ito na yung bago guys. So, basic na guys. Ayan, basic. So ito yung air filter nya. So marami na yan guys. So kailangan palitan talaga ng bago. Ano na kay basic guys. Lagay na. Ayan. Okay. Yep. Ito na guys, lalagyan natin yung kanyang cover sa ating air filter. Ayan. Basic lang po yan guys. Natin ito guys para ito makalintan. Katop na. Natanggalan ni Donald Trump ang oil filter. Ayan. So ito yung guys, oil filter niya ating Cherry. Yan, kabit mo na. Basic naman guys yan. Yan, so kabit mo na yan guys. Yan. Yan, so basic naman guys. Lalagay yan. Guys, bulo na ating engine oil. So yan, takot na. Linisan. Ito yung nagamit ko. Malaki din. Malaki. Ako, besides ganyan. So may na guys, pag mako na yan, ay cut mo muna. So yan guys, lalagay natin yung drain plug washer nya. Yan. Ito na. So okay na, wala na yung tumulo. So kailangan kamayan guys para sigurado. Okay. Yan. So ito na yan guys, ang engine oil nya. So Cherry Preserve, yan, synthetic blend motor, yan. ESI 5W30. So ito yung lalagyan natin guys, yan. So ito na yun guys, lalagyan natin ang engine oil nya. So ganito lang ka basic guys sa ating PMS, preventive maintenance. Ayan. Ayan guys, 5 liters ito guys. So okay na. So ayan guys, sumandar na. So mamaya natin i-reset yan. So basic lang naman yung mag-reset guys. So pandar na natin para makita natin yung engine oil level. So yan, mandar na guys. Okay na. Yan. Yung mga ilaw. So, ilaw na yan guys. So yan guys, magre-reset na. Okay, driving. Okay. Okay, long press. 5 seconds. Okay, 1,000. Sige, back, kuhaan pa. Sa gilid, sa gilid. Okay na, na-reset na. Yan, long press. 0, 0. So yan guys, so basic naman guys kung paano mag-reset. So ito yung guys, naka-under na yung makina. So yan, titingnan natin yung engine oil level nya. Yan. Level. Ayan, so okay na, sakto na guys. So sakto lang po yung 5 liters. Ayan. So ganoon lang po ka-basic ang ating pag-change oil ng Tigo 5X Pro. Tapos reset guys. So yan guys, so meron tayong nagawang video ngayong araw nito sa ating pagpipimis sa ating Cherry Tigo 5X Pro. Salamat po.